आदाब, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज भी बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। ट्रंप ने एक नया इंकशाफ किया और बहुत ही खौफनाक इंकशाफ है। अमेरिकी कांग्रेस में पाकिस्तान को एक बड़ी कामयाबी मिली है। एक रिपोर्ट सामने आई है, उस पर बात करेंगे। फिर कल तक तो भारत जो है वो एक नस्ल परस्त मुल्क था, गैर मुस्लिम मुल्क भी था, एक बुत परस्त मुल्क था और बुतों को तो बामियान में हमने गिरा दिया था। लेकिन आज जो है वो तालिबान भारत भाई भाई के नारे लग रहे हैं। इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर बात करेंगे। साथ साथ गुज़िश्ता शब जो अलीमा खान साहिबा के साथ हुआ अडयाला जेल के बाहर, उस पर लेकिन फिर अंदरूनी एक कहानी सामने आई है इमरान खान के साथ मुलाकातों के हवाले से। कौन मिलना चाहता है, कौन नहीं मिलना चाहता, इसके हवाले से बात करेंगे और उसके से आगे चलकर आपको ये बताएंगे कि मंसूर अली शाह के फैसले की धज्जियाँ उड़ा दी हैं आइन का सहारा लेकर जस्टिस जमाल बंदोखेल ने। और इसमें भी एक बहुत बड़ी कहानी है। तो पहले आ जाते हैं वो ज़रा सदर ट्रंप के मामले पर। आपको पता है कि सऊदी वलीअहद जो हैं प्रिंस सलमान, वो दौरे पर हैं अमेरिका के। $1 बिलियन तक तिजारत बढ़ाने के वायदे भी कर रहे हैं। लेकिन इसमें दो बड़े सवालात हैं। एक तो क्या पाकिस्तान, अमेरिका और सऊदी अरेबिया किसी बड़े स्ट्रेटजिक इत्तेहाद में शामिल होने जा रहे हैं? सिर्फ इन 3 मुल्कों का इत्तेहाद। और अगर ऐसा हुआ तो ये अच्छा पहलू होगा। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में ये कहा कि हमने 7 जंगें रुकवाई जिसमें पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग भी शामिल थी, एटमी हमला होने वाला था। ये इन बातों को उन्होंने दोहराया, लेकिन एक इंकशाफ उन्होंने और किया। और हमने पिछले व्लॉग्स में आपको तकरीबन 15-20 दिन पहले या 3 हफ्ते पहले आपको आगाह किया था कि भारत हमला करना चाहता है, किसी वक्त भी हमला कर सकता है, तैयारियां उसकी मुकम्मल हैं। विक्रांत की मूवमेंट की भी इतलात थी। लेकिन अमेरिकी सदर ने भांडा फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि भारत एक और जंग मुसल्लत करना चाहता था पाकिस्तान पर, हमने नहीं होने दी। यानी वो इस बात की गवाही दे रहा है, अमेरिकी सदर इस बात की गवाही दे रहा है कि भारत एक और पागलपन का शिकार था, हमने उसको उस पागलपन से रोका और उसको ये हरकत नहीं करने दी, वरना खित्ते और आलमी अमन को मज़ीद ख़तरात लाहक थे। पाकिस्तान की जानिब से तो उस वक्त भी कहा गया था, बारहा भारत को ये कहा जाता है कि ऐसी कोई गलती ना करना, उससे ज़्यादा आपको बड़ा जवाब देंगे, भरपूर जवाब देंगे, जो 10 मई को दिया गया था। और 10 मई को क्या हुआ था उसकी रिपोर्ट खुद अमेरिकी कांग्रेस में आ गई है। इस कमीशन का नाम है अमेरिका चीन माशी और सिक्योरिटी कमीशन। ये इसकी रिपोर्ट पेश हुई अमेरिकी कांग्रेस में। रिपोर्ट के मुंदरजात बड़े दिलचस्प हैं। एक तो खैर वो चूँकि अमेरिकी कांग्रेस जो है वो और अमेरिका और चीन के जो ताल्लुकात हैं उसके तनाजुर में इस रिपोर्ट को डायरेक्शन भी दी जाती है। उसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान ने 10 मई को भारत को शिकस्त दी। इस बात का सरेआम एतराफ़ किया गया, भारत उसका मुकाबला नहीं किया गया, इसका भी सरेआम एतराफ़ किया गया। ये भी कहा गया कि चीन का इस जंग में एक बड़ा अहम किरदार रहा। चीनी हथियार पाकिस्तान ने, टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ने इस्तेमाल की और फिर चीनी इंटेलिजेंस से भी फ़ायदा उठाया। हर मुल्क का ये राइट है कि जो हथियार उसके पास है वो किसी भी मुल्क के हैं, अगर उस पर जारियत मुसलत होगी तो वो इस्तेमाल करेगा। साथ साथ उन्होंने इस रिपोर्ट में ये भी कहा कि चीनी इंटेलिजेंस के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि चीन के लिए ये बड़ा मौका था, पहला बड़ा मौका था कि वो अपने हथियारों को आजमा ले और अपनी टेक्नोलॉजी को आजमा ले, और वो भी आजमाइश होगी। उसके बाद आपको पता है रफ़ाइल की पोजीशन कहाँ चली गई और चाइनीज़ तैयारों की पोजीशन कहाँ चली गई। और उसके साथ साथ ये भी कहा गया कि भारत ने ये इल्ज़ाम आयद किया चीन पर जिसके भारत ने कोई शवाहिद नहीं दी है और अमेरिकी कांग्रेस ने भी कोई शवाहिद नहीं दी है कि जनाब वो चीन जो है वो बराह रास्त पाकिस्तान की मदद कर रहा था जंग के दौरान। चीन ने भी बारहा इसकी वजाहत की और मैंने यहाँ चीनी हुकाम से भी पूछा तो उन्होंने ये कहा कि जो पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी थी पाकिस्तान ने उसका अपना इस्तेमाल किया, हमने अमली तौर पर दौरान जंग पाकिस्तान की कोई मदद नहीं की। ये डॉक्टर विक्टर गाओ और चीनी हुकाम जो है वो मुसलसल जब सवालात हुए उनसे ब्रीफिंग्स में तो उन्होंने इसका कहा। बहरहाल अब ये मामला देखते हैं अब कहाँ जाता है, क्योंकि पाकिस्तान की फतह के हवाले से भी बड़ी गवाही आ गई है, लेकिन भारत के अज़ाइम के हवाले से भी
बड़ी गवाही आ गई कि वो स्टिल पाकिस्तान पर अपनी शिकस्त को हजम नहीं कर पाया और पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें जारी रखे हुए है। अब पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों की बात है तो फिर अगली स्टोरी पर आ जाते हैं। ये अफ़गानिस्तान और तालिबान के हवाले से है। उसमें ये कहा जा रहा है कि उसमें ये कहा जा रहा है कि तालिबान जो हैं वो भारत के भाई बन गए। आपको पता है कि तालिबान कुछ अर्सा कबल की बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, सबकी याददाश्तों में महफूज है। बामियान पर मुल्ला उमर ने हुक्म किया था कि ये बुत गिरा दिए जाए, और फिर उन्होंने कहा था कि बुत परस्ती की इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं, और ये और वो, और खाना काबा में बुत गिराने की मिसाल दी थी। हालांकि रसूलुल्लाह ने खाना काबा में बुत गिरवाए थे क्योंकि वो अल्लाह का घर था। उसके बाहर उन्होंने अक़लियतों को इजाज़त दी थी कि वो अपनी जो है इबादत जारी रख सकते हैं। यही इस्लाम का बुनियादी फ़लसफ़ा भी है, लेकिन इन्होंने गिरा दी। भारत को कहा यह जाता था कि जनाब ये तो नस्ल परस्त मुल्क है, ये तो गैर इस्लामी मुल्क है और ये बुत परस्त मुल्क है, इसके साथ कोई बात नहीं होगी। पिछली हुकूमत जो थी अशरफ गनी हुकूमत, उस पर भी ये इल्ज़ाम आयद होता था कि जी वो भारत की तो फैली हुकूमत है, भारत के एजेंट है, और हम इक़्तिदार में आएंगे तो यूँ कर देंगे, हम इक़्तिदार में आएंगे तो वो कर देंगे। अब जो है वो भारत वही मुल्क है, और ये जो है तालिबान उसकी गोद में बैठ गए। काबुल में सबसे बड़ा जो है वो शायद भारत में भी इतना बड़ा मंदिर नहीं होगा जो काबुल में बन रहा है। आपको पता है कितनी कीमत लागत है उसकी? $50 मिलियन भारत ने रखे हैं, यानी $50 मिलियन में मंदिर बनेगा भारत का काबुल में। हालांकि हिंदुओं की तादाद कितनी है? चंद सौ होगी, चंद हज़ार होगी। काबुल की अपनी आबादी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के बराबर होगी, अफ़गानिस्तान की आबादी थोड़ी सी ज़्यादा होगी, लेकिन ये दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर वहाँ बनाना ज़रूरी है क्योंकि माल चाहिए, माल तालिबान को, और वो माल जो है वो उनको अपनी दहशतगर्दी के लिए चाहिए। अब वो कहते हैं कि इमारत इस्लामिया का वफ़द जो है वो तिजारत के लिए वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर तिजारत अबूरी रजीम के अफ़गानिस्तान के नहीं, ये रजीम के हैं, क्योंकि तालिबान तो काबिज है ना, काबिज फोर्स है। पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की कि कुछ कर ले, तालिबान इंसान बन जाए, लेकिन भारत वो जा रहा है और नई बुत मंडियाँ जो है ना वो तलाश करेगा, यानी बुतों के मुल्क में अपने लिए नई मंडियाँ तलाश करेगा, सरमायाकारी भी मांगेगा। फिर ये यूँ भी ये भी कहा जा रहा है कि बामियान के मुजस्मे मुकाबला उसी तहजीब के वारिसीन से कुर्बत भी जो है ना इसका एक मामला है। बामियान में क्या हुआ था हमने आपको बताया, अब क्या हो रहा है ये भी हमने आपको बताया कि सबसे बड़ा मंदिर बनेगा दुनिया का, और अब भारतीय एजेंट्स पर भी उनका इन्हिसार होगा, क्योंकि एक जानिब तो अफ़गानिस्तान में ये तो कहीं से कोई खबर नहीं आई कि अफ़गानिस्तान एयरफोर्स को जो है ना वो अफ़गानिस्तान एयरफोर्स अभी बना चुका है या बना रहा है, लेकिन वो AI के ज़रिए जाली प्रोपेगंडे, और एक मौलवी साहब हैं, एक कोई अफ़गान साफ़ी हैं, एक कोई जमाल सैयद आगा हैं, धड़ाधड़ लगे हुए प्रोपेगंडे पर और झूठ बोलने पर। वो तालिबान जो झूठ को कुफ्र समझते हैं वो झूठ बोले चले जा रहे हैं। और पुराना बयानिया जो था कि काबुल की सबका जमहूरी हुकूमत जो है वो भारत की एजेंट है, अब वो बदल गया है। अब भारत जो है वो तालिबान का भाई है, नया बयानिया ये है। और उसमें और ये नया बयानिया किसके खिलाफ है? उस पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ जिसने 40-45 साल तक 45 साल आपकी खिदमत की, आपके लोगों को रखा, लाखों की तादाद में 50 लाख के करीब लोग यहाँ रहते थे, अभी भी हैं लाखों, अभी 13.5 या 14 लाख वापस गए, बाकी पाकिस्तान ही में हैं। और फिर जो जाते अक्सरियत उनके लोग भी गैर रवायती रास्तों से छुप कर दोबारा पाकिस्तान आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ हज़ारा के लोगों की ज़िंदगी अजाब है। हज़ारा बिरादरी जो है उनकी ज़िंदगी तो वैसे ही तालिबान ने अजाब कर रखी है। फिर अपनी बच्चियों को भी पढ़ने नहीं देते, जो लोग अपनी बच्चियों को पढ़ाना चाहते हैं उनको कोड़े मारते हैं। वहाँ अभी ज़िलज़ले में सैकड़ों ख़वातीन जो है वो बेचारी हलाक हुई, कोई उनका तज़किरा नहीं हुआ। तो बहरहाल ये एक मुसलमान रियासत जो है उसके ख़िलाफ़ सिक्योरिटी थ्रेट पैदा कर रहा है एक मुसलमान इस्लाम का सबसे बड़ा दाई मुल्क, यानी वो जो कहते हैं कि जनाब हमारा तोड़ना बिछोना इस्लाम है, और ये लंबी लंबी दाढ़ियाँ रखते हैं और फिर पता नहीं क्या क्या दावे करते हैं। वो भारत यानी जो इस्लाम दुश्मन मुल्क है एक तरह का, अक़लियतों का हाल देख लें ना, ख़ास तौर पर मुसलमानों का। भारत में अपनी जो उनकी जस्टिस कृष्णा रिपोर्ट है उसके मुताबिक
2% مسلمان جو ہیں وہ بھی مکمل نہیں ہیں بھارت کی ریاستی اسٹرکچر میں. بی جے پی کیا سلوک کر رہی ہے، ابھی ہم نے بہار اسمبلی میں بھی دیکھا کسی کو ٹکٹ نہیں دیا. تو یہ ہے طالبان کا اصل چہرہ. بہرحال اب دیکھتے ہیں آگے چل کے یہ چہرہ اور کیا شکل اختیار کرتا ہے. اب آ جاتے ہیں ذرا داخلی سیاست کی جانب. ناظرین، گزشتہ شب افسوسناک ہے، ہمیشہ ریاستیں ایسے ہی کرتی ہیں. بینظیر بھٹو کے ساتھ بھی یہی ہوتا تھا. کلثوم نواز صاحبہ کو گاڑی میں لٹکا دیا گیا تھا، دھکے مارے جاتے تھے. پھر جام صادق کی حکومت میں منیرہ شاکر صاحبہ تھی، پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک باوقار ایم پی اور وزیر خاتون تھی. سید شاکر علی کی صاحبزادی تھی. ان کے کپڑے سڑک پر پھاڑ دیے گئے تھے. یہ ہوتا رہا ہے پاکستان میں. لیکن کل علیمہ خان صاحبہ آئیں، اس کے بعد پھر انہوں نے دھرنا دے دیا. رات گئے تک دھرنا دیے رکھا. اس میں پھر انہوں نے یہ الزام بھی عائد کیا ہے کہ ان کی بہن ڈاکٹر نورین خان صاحبہ جو ہیں ان کو کسی مرد پولیس والے نے دھکا دیا. خواتین پولیس والوں کو، خواتین وکلاء جو ہیں ان کو مردوں نے اٹھا کر گاڑیوں میں ڈالا. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بالکل قابل مذمت بات ہے. اس کی آپ کی ٹھیک ہے، اگر وہ کچھ زیادتی بھی کر رہے ہیں تو لیڈیز پولیس بلا کر خواتین کے ساتھ نمٹنا چاہیے. میں اس بات کے بالکل حق میں نہیں ہوں کہ انسانی حقوق یا خواتین کی اس طرح کی خلاف ورزی کی جائے اور خواتین کی اس طرح توہین کی جائے. لیکن اس میں ایک نئی کہانی سامنے آ گئی ہے. ہم نے جیل حکام سے آج اپنے ذرائع سے کے ذریعے پوچھا کہ بھائی آپ کیوں ملنے نہیں دیتے، تو انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کا کوئی آدمی سیریسلی ملنا ہی نہیں چاہتا. ایک جانب وہ لسٹ بھیجتے ہیں اور نام بھیجتے ہیں، اور دوسری جانب ہمیں کہتے ہیں کہ ہم ملنا نہیں چاہتے. جیل حکام یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی ان سے پوچھا کیوں نہیں ملنا چاہتے. اور وہ تو خیر یہ علیمہ خان صاحبہ اور دیگر بہنوں کے حوالے سے بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان سے ملیں گے تو پھر وہ کوئی نہ کوئی حکم صادر کریں گے، اور پھر وہ ایک نئی کشیدگی جنم لے گی اور انہیں ان پر احکامات پر عمل کرنا پڑے گا. تو اس لیے جو ہے نا، اور ہمارا مشکلات میں اضافہ ہوگا، تو اس لیے ہم جو ہے نا نہیں جاتے. اسی لیے جتنے بھی لوگ ہیں، ہم ریکارڈ کی بات ہے، وہ داگل ناکے پر جا کر رک جاتے ہیں اور گیٹ 5 پر رپورٹ ہی نہیں کرتے. اس کے سامنے سے بعض اوقات گزر کر اگلے وہ شیگان فیکٹری ہے میڈیسنز کی، اس کے سامنے جہاں علیمہ خان صاحبہ بعض اوقات وہ میدان سے جاتی ہیں اپنا، وہاں تک چلے جاتے ہیں لیکن گیٹ نمبر 5 پر رجوع نہیں کرتے. تو بہرحال اب یہ الزام برائے الزام ہے. تاہم راولپنڈی پولیس حکام کو یہ سوچنا ہوگا کہ خواتین کا عزت اور احترام محفوظ رکھیں، ان کے خلاف کارروائی کریں. جو درکار کارروائی ہے اس سے کوئی آپ کو نہیں روکتا اگر وہ غیر قانونی ہے تو. لیکن پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے. جیسے آج وہ مینا خان آفریدی ہیں، انہوں نے ایک نیا بیان داغ دیا. انہوں نے سیکیورٹی فورسز کو دھمکی دے دی ہے کہ وردی والے اور ان کے لوگ جو ہے نا داخل نہیں کر سکیں گے. یہ رویہ بھی مناسب نہیں ہے. یہ بہت انتہا پسندانہ رویہ. یہ ریاست ہے، ریاست میں دھمکیاں دے کر کام نہیں چلایا جا سکتا. آپ کو شکایت ہے، آپ لیکن ریاستی عمل میں آپ ان شکایات کی بنیاد پر رکاوٹیں نہیں ڈال سکتے. یہ بنیادی بات ہے. اب آ جاتے ہیں جناب، وہ پی ٹی آئی ریلیٹڈ یہ مجبوری ہے، کیا کریں. وہ ایک فیصلہ آیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، پی ٹی آئی کے ارکان قومی اسمبلی کا جن کو آزاد تھے ان کو موقع دیا گیا تھا کہ وہ سنی اتحاد کونسل جوائن کر لیں. 41 لوگوں نے جوائن کی. اس کے بعد ایک پٹیشن چلی گئی. اس پٹیشن میں سنی اتحاد کونسل جوائن کرنے کا کوئی ایشو ہی نہیں تھا. ایشو تھا کہ ان کو خواتین کی نشستیں دی جائیں. پھر وہ منصور علی شاہ صاحب نے 7-5 کے سے فیصلہ کر دیا، اکثریتی فیصلہ. اس میں انہوں نے بالکل ایک 360 ڈگری جو ہے نا وہ یو ٹرن لیا، اور انہوں نے کہا کہ جناب وہ جو 41 لوگ تھے وہ بھی سنی اتحاد کونسل کا تو وجود نہیں ہے، وہ بھی پی ٹی آئی کے ہیں اور یہ باقی بھی پی ٹی آئی کے ہیں اور ان کو نشستیں دی جائیں. پی ٹی آئی اس میں فریق نہیں تھی، فریق سنی اتحاد کونسل تھی. پی ٹی آئی کا وکیل اس میں صرف ایک ایڈیشنل ایکٹیویٹی کے طور پر پیش ہوا تھا، لیکن فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں آیا. سنی اتحاد کونسل کو اڑا دیا. آج اس کا نقصان ہو رہا ہے. جیسے جمال بندوخیل نے اس کے حوالے سے آج ایک بڑا اپنا فیصلہ انہوں نے جاری کیا، جو امپورٹنٹ فیصلہ، اس کے چند نکات بڑے امپورٹنٹ ہیں، وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. تفصیلی فیصلہ تو خیر وقت نہیں ہے. جمال بندوخیل صاحب نے یہ کہا ہے کہ عدالت جو ہے وہ کسی کی سیاسی وابستگی تبدیل نہیں کر سکتی. یعنی
41 لوگوں نے آئین کے تحت جو مقررہ مدت تھی الیکشن کمیشن کی، اس میں جو 3 دن کا وقفہ دیا گیا تھا، اس میں سنی اتحاد کونسل دی گئی تھی، جوائن کی تھی، ان کو بھی کہا گیا کہ اب وہ پی ٹی آئی جوائن کر لیں، ان کو موقع دیا گیا دوسرا، جبکہ آئین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جماعت بند دخل کہتے ہیں۔ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ جو فیصلہ کیا گیا وہ اختیارات سے تجاوز تھا، اس سے جو ہے وہ حکم دیا گیا کہ وہ ان ارکان کو جو جماعت پہلے ہی تسلیم کر چکے تھے، وابستگی ظاہر کر چکے تھے یا اختیار کر چکے تھے، ان کو حکم دیا گیا کہ وہ ایک اور جماعت میں جائیں، اور یہ فیصلہ آئین اور حقائق سے مطابقت نہیں رکھتا، عدالت کو اس کی اجازت ہی نہیں تھی۔ اور لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جب یہ فیصلہ آیا تو جناب پی ٹی آئی نے تو خیر کرنے تھے، اور پی ٹی آئی کے بعض حامی عناصر نے بھی، یا بعض وہ لوگ جو سیاست کو تو سمجھتے ہوں گے لیکن قانون کی باریکیوں کو نہیں سمجھتے، انہوں نے بھی بڑی اس کی تعریف کی۔ لیکن پھر ایک کال پکڑی گئی، وہ ایک منصف تھے، بڑے مشہور منصف، بڑے زبردست قسم کے منصف، ان کی اپنی اہلیہ کے ساتھ کال پکڑی گئی، انہوں نے کہا آپ کا کام کر دیا ہے بیگم صاحبہ، اب بیگمات کے کہنے پر اگر عدالتی فیصلے ہوں تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے نا عدالتوں کا، پھر آئینی عدالتیں ہی بنتی ہیں اور کچھ نہیں ہوتا، ڈراسٹک اقدامات آتے ہیں۔ اب چلتے چلتے ایک اور خبر سن لیجیے آخر میں، جسٹس یحییٰ آفریدی کو بہت برا بھلا کہتی ہے پی ٹی آئی، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہتی ہے، اور وہ بیچارے خاموش رہتے ہیں۔ ان کے صاحبزادے ہیں ابراہیم آفریدی، ان کو خیبر پختونخوا لیگل ایڈوائزر مقرر کر رہی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، خدا حافظ۔